Red Portab ne rotan wende wangton kibe wakat poga kam pogar bari nata wina sokol gam sinda mazige kajet ni baraga Jonathan Ilbudo tenante ta yamba dunda kibe wazulado. Leboga beauty tom bukom tamna décembre kiura sam pisilani son wata et worodona tanga kane palais des sports waka 2000 ya bene labna tore zolore Burkina Faso na abninga nembui de fangil wusro son wanti tonga porwa et ton nanta la tabin waka 2000 palais des sports waNtege tourna sagal al-Karde a hantazi ninga bayede bra COVID-19 aya bumbu sama na zaman Burkina Faso ya sababu te wogodo galantenga to damba obzar sit kwese na yelen ko nimbuida rime sabab kitam tilun kangane kibe wakat pokare ton nampa me pipi mer pokodonga monsieur Moussa Belam zabri kibade aywa din ton tore daga na yiwoto ne kale kanem sambisi na wati tasa yamba venam se yiwoto Biri me pos maintenant la taban kenge palais des sports waga 2000 tuliyam ti bene décembre kiura son pisi le nice watla tobnan tonre zolo Burkina Faso na pas la président de Christian Kabore tenda taba ti sayane palais des sports ob leba men ne daga wala yam se ne wotono wa taleba wala ningertaga bumu fa gilya e vien bene dil sayane nebninga sanna ngesa tum kan swagala yelle ministre Alpha Bari wili dame tia nanam sonna tabam pisi lab somme zindi tumno palais des sports wotono wa yam singeta wa asidi ya yelgam sitsida tum kasanga sitonre antuma pointi kiba kitwa woto sokudo mengete ya wana liquid source santa wana laptop ya ning wala zakanga nempora tale ya woto to nduna tenda taba tesenkiet nen tum na woto ne décembre kula sampisi la niga ba yede bra covid-19 fa sababu inketame te neba santom mezin bene ab kana yi ne tuhuli la coberta na yelen te tonre encore le taba ne covid-19 Bital ta masankin kombi bisa ministère tirin William tibam metal la sek na yele zinenge yum na pour mbam metum na hay to ne la ton sorle yum pa la son wat woton wa bumuninga sana to mante kombi bisa yiri tore yi wanziba Burkina Faso kam pour de na tawina Seyani ministre ninga singeta komi bisa yelle a salifu temtore ya tum son sen yire tous ko bisi lablugli 2020 yum de Burkina Faso tenwa o biligdame ti woto ya suno kasanga ankon ba ministère ramba obzinda ne taba na mangela senkene tuma o biligum pasame tisin na yilen son komi bisa torun tuma luglugu wengo wa ya tum son sen yi tous ko bisi la pisni la na se labam son toron sit lugla o pulonga pour moi yolanda ya tum son resnanta tous ko bistan labam da magade nan lugli bilgra ya ti ko zugu o braba san pam pitsiga ta piswe en pahade komi bi son resen yi tuhri en pam zam so ya turman we wengo wa en pam bangar ka set sebni ngap son bonde ti permis de conduire zabrani coronavirus abaga wengo komi bi son sen yi tous pila nu labtigmi rinyinga en pahade me obtonga me ndugul sulub son bonti conseil national de l'économie informelle ou enfin ya touma asali fo temtore ministère aramba son ton mane Plura ton tixatabka ministère ton ministère kadanga to damba fangili te seba konton sole te yun pong biton certable no le yibu a pipi sabaton hana certable ya mois de mars saha ya ne yile ton zinin taxe ton jeune tum ninga tilo ga yum ninga hando ga ayi wana la zibola ton panga zibola ton konya te lebe remse et puis décembre ça ton le mandawa sekoto ni ton kadanga to dama fangili
zin masa ngese ngene bola ton na mani yum ninga han watawa donc de tumde la ton certa bi beura te ton pam ne ton yagar ba fangili ni tum na fangiti na zin taba na so se na ngese ngene bola ton nan ton mani ne ilun tonre yis kumbi sa petapoa yisi kumbita ne o para ni tuma pongwenge ton gisa me ti ton président Roch Marc Christian Kabore obele bon le vote ma hawa alika ania ti yin le bon diga nama yina modra me ti tum tous 600 000 tout ce que vous sauvez là nan tonre man yun fa na yilun compte comme bisa et ya tum kon la nan dikin ko tondo ha ne yumanua han wata ti data men zin ne taba nyogom ninge se na mana wana tel taba en tot tum kontoranki 2021 youm de pulum damen lulup sumbonti unité mobile de formation professionnelle la Bouto Tore Burkina Faso région rama fa posunwa la kira nepsan dati enta se tenkiram saram fa zamso nuktuma wenge betal taban kenge ministère ninga singeta Burkina Faso na tonren kinyaga ton zamana pokala zaman zenga ministère de l'intégration nti William ti bam mizine mena ngese abtumna alkala santa zininga tenda taba ti ayuma tabla wotone la ministère kangana beton zamana pokane so certa boton mo William ti bambe son wanti kan tumtum ninga da yabum sigbam sabrante yida yap son ton yikun fob kale ti votation lora Burkina Faso et nepson bezama zenga bob ton qui wala vota pour un ti a pipile wotone tum gang me son ton en tome et ti adapte sekanga hanjin wotono am ya mar seulement la ton ya jin ya tabotone en ton nange tum ni se fagil bam son ton en toma buligamente 2021 son wotono ministre Paul Robert Tilbero buligamente ti bam nan ke non fob kale ti ministère ni mbude ton banga to tuma ton en pampanga yi wotone banga so ngata bazugu to songa nem pable namba sa ministre menga tapte ko ton venam sey rotone ya sida yuma tabla to la ton ministère vie ti netum ne tasa ti na certa bru na ngese yuma taba lo ya bela ton mane la yuma na wa bela na mana song ton sabisa vinga la bela na man ti Burkina Faso yule kete yit Afrique bon ti Burkina Faso kete son l'Afrique ne tient sa taba ti na king tore yuma taba po asida tout ma yuso il patin son enfant la na ya kayimul be yi baloglia ton ministère nara ministère de matara le président du Faso ti ton song ti ton sambisa be yinga ton na vota nya président ya miam ti ya bum da sing pulme la pulunga rona ton to amta ayisida nan le passé ton yanda ne ton tunen tasa le ministère des finances le ministère du commerce ti nambo songre wa fond na song ti ton sambisa be yinga handa to watume Burkina Faso wala brata tumbam bezini nga biton ya bala be yinga handa to watumkane me waruto mano tumataba bankara mambe ko pasakre nyaawe parce que be yinga o be yinga me bankara mambe bam tieswa para tinya to tumkane donc ti ton gese ina songre te pam liquide bilfu o hawan dato wa man bunkane biton songre to nyaawe to ton man zulese net han do bala zulese ya sida yuma tawo ya wa bibela ton zamsa kina yitu la runa de ha yingri zulesa ya panga pani ya uso ya miam ti ministère parle autour il ta pas me zinige ki yana ya to ton me gesame ti bon président ta songdo nan pa tu ni ministère da mata bala ton wa autour na ton yakre ni bataba na tuna wa ton ne ni me ya to ligue de pas ni tu du soye ton wa amti moyen na pas ni tu du soye la on ma président inga ton me ti runa tu était par tout
Aywa, Djel Massad Nawade Sonsrapoa, monsieur le maire, premier adjoint au commerce central, monsieur Moussa Bellamizabri Kibari. La FB. Soulma Fala. On a le demandé. Aywa, tonne Managus Ngeti Wako pour un carré for Han Yugude, Boumirua, Bouyor Lab Tabene, Sebeda, Ngomne, Bayedabra COVID-19 Fayel, Quesa Mayor Yitayambe, mairie centrale Bede. Il a me tematake. Nam pour si la barcosro pour si BF1 ramfan gili ni buit France get BF1 ramba ndi kweka ni muniti asida isanya ton so 15 norfa ton tidninga sebbe ne to gulufbe ni nasarnde ti bara ketumbe me rille ratuminga meti ba baladnya meti rasmanore atara panga le yikamen le ken ba zama bera pusmenga vin be to patin gomie le voura halsuma donc kitameti ton simbangti ya yel han wat kawame il sampa sur le pinda yikengese a train ketumana samsambe bala ton nyameti ton wado na Burkina Faso ni mbuile woso men paketum patinde tabemie lilam ti ton wuri tabeme ila ya gusu menga la talyam nan songo ti koltaba la kolul mesi Quoi que monsieur le maire, ton telewa pokane la ou ton nanta ou son nenga. Nebe zaman zin son bon ton nongom te mam to beti COVID-19 a hanle le on vous tourne le ban talar tulu to wa e Burkina Faso la ma ka gun hin Noël e ton enwa premier janvier ka gun ton nan ki tingu pour son bon te couvre feu yam pa ba ki bala bi ton bon to hatine ba bisiru bon na mo ton me hembe wado ton gum da vunvuni to gum la ton sun ten to se la to mun balti abe ton faning abe ton nenga rati ram to boy ton san datin saban bala nyam ta wan sing kuga rasma kuga tabo yum tu se yibla piswa wakati marsa handa tun na sarambuti marsa ahwana singa il fa nyamti panana ba ira pami ba ya saba ya television pour la geta la ton sinya ton aramba na saramba zigi ne ba hinki totoa ton fa pour bina kan il pense yika mal ti payina na really gouvernement hon ton dik kinaw kende ninga ti du man kuru firamba wafin tos ti lo ti de parasi ti de parba ton wen tunduba zin fa sakame to pare ti mara na pam ara pam fi really hin fa kitamata sir patal pange la runa wa ton gesame ti ne ba sidi bahame patin mengi ndati takabe mengi ti dal minta be me na mana wana ti yam sungo mosawa bi ratatondo rilbe ton nenge ti ton kelila wado mera ne por na mafa yiki eti na ti mana seba ngol se hanya bisi na momenga ton wado bisi ta bisi obe zugu gol se met ba ketame ad ne fa ko la menga la ton ko la zamana ne azakaramba rilli seb kansa me ton le yela metina ketum pasa keten man ba me ton data men ti wen tu do zingi ne ba sun wo zingi ni fa rason it nan se tableau de zinza fa te ne ba bang te ba be ba me rilli ton nan ton encore de mense ning bonti na saram bonti kasne no limsa ning rinda la ton période nusi ton data met nerfa be zakin be modrombo fo sans patin pam peke nusa totoa saram man tikidwa ba ya pos la fona ning ko mani sa fana derele te sin ken fo zakon bi fo neda ta akida sa wata peke nu la yalan to jin so ne yamba lam to ton sama dinda yam so gom na men panan wai dele yisa bana ya ne da kama ka bum be yam ne ya ne da goma goma pa gomne kwai ka monsieur le maire yam ko ba ta to pota to ka ta linglo en tout cas wakata sidi kenda tawtaw la ton nan posa wado ram fa gilli la sinyida Burkina Faso ramba bala mi miti BF1 wa azara zin wuso ba anduni nam fa men getabe data fa getabe rille ti ton nan bon skadio ramba wado ka bala mi miti a yella antar pan ya ka yidi tem sataba simbe Burkina Faso ti di gesen ko de me soma no limso ti ningirinda
wa ton sin jin so ni tawa iti metre be ni ton tab so ko ya woto la ton so mo ina ton paninga ya woto la so mo man ya jine ni fa ton nan tu sinde na so ni neba il sam paninga lindu bi mo do jin ni tawa ti metre ta soka rena ton mimi tu ma pa nan tal pangi bala il panela an kento to pamila la asanyo ko fo patar samandi ay woto mamna pour cardio ramba pour Burkina Faso ramba barkuso ti modre ngatawa il modre man na mane mpere nous se soma mun la mun gita pa man pala ton yame ti sangi rahma ne wo so fa kenda me pani rasa pose ton sun yi no wakat ninga ton sun wa na le bon pakarasa ti ne ba fa ninga de kasne la pekut nusa et tena menti la ra bisa fa le livre modre yikma nenda ti wen ha sak fa ay pana sa monsieur le maître nam poser la barakus ko la wanti red nam pere la mbala e wakat la wakat fa ti zulay hambe ton hambol yame ya fa sanga wate dia wona kelam passé la fe ti songo ne ven ma kun wakat la wakat fa sabisi ya mosa kibara bala na rona ha ya la bum yingati fulata watenga girgir kabeta watenga ya to tie bala ta ya ten wong me ya foda lan lui si il zamana wona galaga bane wona kidimi tabtiri